Bapak tenang bae, bapak-bapak ke kabeh kening surga ke. Rabine kabeh bapak ke wong siji dineani 1000. Bidadari 1000 kedudu wong. Hoi. 1000 Pak. Kira-kira bae Pak dipikiri lamun rabi 1000 kebedak orang kok celana kolor kok. Kayane ora kebedak kok celana kolor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Saya ngejawab salam, mudah-mudahan panjang umur. Rezekine subur makmur. Ake picis, ake beras. Badane waras. Bocahe akas. Dinggo saben bengi sampai tuntas. Sobo-sobo dos keramas. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisaqbil maqamil a'la wa kammala su'uda bi akrami mauludi khawa syarafan wa fadla wa syarafa bil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adla hamalatu ummuhu aminatu walam tajid li khamlihi alaman wala sikala wa wadu'atu sallallahu alaihi wasallam maktuna mukakhala wassalatu wassalamu ala rasulillah wala khawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Al-ayat. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamati wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Al-Hadis Ahmad. Pertama-tama yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, guru-guru ngaji, guru-guru rukunan, guru ejajahan, guru alepalifon. Semuanya itulah guru kita dan gurunya anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang diajari oleh alim ulama, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, yang menurut perintah Allah dan Rasul, menurut perintah kedua orang tua. Dan yang kami hormati Bapak Lurah, Kelurahan Cilebu. Dan yang kami hormati Bapak RT, Pak RW. Alhamdulillah Pak RT pasti nana, Pak RW pasti nana. Barangkali ada Bapak Dewan yang kami hormati. Bahkan ada Bapak Camat yang kami hormati juga. Barangkali ada Bapak Prabowo
Presiden Indonesia. Kita juga orang Indonesia. Kalau memang ada yang kami hormati, kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah. Dan yang kami hormati tokoh masyarakat Kampung Kubang Waru atau Kampung Undangan yang datang kemari yang kami hormati. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang datang kemari diberi kesehatan, diberi kesuburan, kemakmuran, hidupnya bahagia, matinya husnul khotimah, langsung dandingaken ing surgane Allah. Dan juga yang kami hormati para pemuda, para remaja, anak-anak. Karena apa? Anak-anak juga harus hormati Bapak, karena itulah kewajiban bagi orang tua. Dan yang kami hormati ibu-ibu wong wadon-wadon pada rajin menjalankan ibadah, ada yang rajin urusan pengajian, wong wadon Pak zaman siki wong lanang sudah ngeladeni pengajian. Rupanya wis lelah ngeladeni pengajian. Wong wadon melangkah-langkah terus-terusan. Awane ngoyos. Awane ngoyos, bengine dikoyos. Wadon pemabang, makanya wong wadon harus hormati Pak, karena wong wadon hidupnya serba guna pemanggan gawe anak apa baik pegawaian anak popolai enak wong wadon banyu bisa matang dari kopi dari segala pemanggan. Makanya wong wadon itu seren aja dihinakan bapak-bapak. Mudah-mudahan bapak-bapak akan peduli yang rapine, eman sayang yang rapine. Ibu kepengen disayang kalau anak ibu. Makanya ibu-ibu lakine ibu pasti lamun ibu disayang kelawan laki, pasti lakine rapi maning. Ya karena disayangkan ibu supaya jangan terlalu capek ngurusi laki. Kalau ada dua kan istrinya kan jadi kan nyaat ngurusin suami itu kan berarti berdua nggak capek. Paham ora Bu? Jadi makanya laki itu lamun sayang ning rabi berarti lakine rabi maning. Ora kae wong wadone salah paham. Muring-muring bae lamun lakine rabi maning, derek kita mah berak. Jadi boleh kena istirahat, ibune kan istirahat. Boleh tolong dina tak ke laki, berarti kan ibu kan nafsune baru laki. Ya Bu. Syahwatnya kencang lagi, mainnya kencang lagi. Iku arane suami yang peduli kepada istrinya. Bismillah, bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah bapak-bapak. Kula rawuh mriki dengan keadaan sehat dan selamat. Marani menuju Kampung Kubang Waru. Padahal kula keboten oning bisa Kubang Waru. Embekan iki ngrasani mangkane nuwun kula ngriki urung kenal-kenal wis disambut dengan penghormatan yang baik. Kula ngaturaken nuwun Bapak Ibu. Teka-teka kula gantang digaekaken kopi. Disuguhinane pepanganan ya Allah. Tugas sekolah ibu-ibu ialah ngajak-ajak di dalam urusan ibadah, di dalam rangka walimah maulid Nabi. Jadi kata ya Pak ya, wis dadi kula mriki ke Bapak Ibu menawi sekabeh kumpul kene kedapat ampunan dosa Bu. Aja kuatir masalah wong Kubang Waru ke sekabeh sing teka mrene kan kabeh dosane wis diampura kelawan Allah.
Sing ngomong mengkonon kudu kita Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ngejelasaken ing kitabena jare Nabi Muhammad manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla an yaqtua. Sapa wong nglangkahaken kaki sing omah tujuan arep ngrungokaken pengajian sedurunge berangkat ke diampura dengan dosane kelawan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh, dadi lamun ibu bapak tak mrene wis kabeh diampura dosane. Lamun wong kan wis ora duwe dosa senajan mati kematine pasti janjingaken ing surga, Bu. Ai aja macem-macem. Jadi mangkane surga kan orang nerima nih wong sing wake dosane mah. Lamun wis diampura dosane insyaallah swarga nerima. Mudah-mudahan masyarakat Kubang Waru kesakape menjadi calon surga. Belakang nomor amin menawa jadi calon surga. Ya konon kok amin pire si modal. Ngomong amin doang rupane sumeh. Ya wes ibu belakon memikir iki lho. Amin amin bedorong tentu. Ya kita kan ngomongkan calon Pak, calon surga, calon kun wake sing ora dadi Pak. Iya ta? Calon dewan mung dadi pirang wicil. Calon lurah ana sing ora dadi. Calon bupati ana sing ora dadi. Jadi senajan bapak ke wong masyarakat artine Kubang Waru ke calon surga gedurung tentu dadi Bu. Tapi kan kita kan ora tentu dadine apa kan pasti ana sebabe. Senajan kita calon dewan gak ari sing ora dadi iku berarti sebabe ana apa ke sebabe ke sampai ora kepilih ke sebabe persyaratanane rada kurang kudu konon ta. Jadi kesenajan kula ga Bapak calon surga ke supaya lengkap persyaratanane insyaallah Bapak manding surga. Lah barang persyaratanane kurang malah ya mau kan ora sida Bapak ora keterima. Bagaimana caranya kalau kita kepengen diterima menjadi calon surga ini langsung ke surga? Ada penjelasan di dalam Al-Quran Pak. Krungu Pak? Penjelasan yang Al-Quran iki ora bohong ibu bapak karena Quran mah firman Allah ora bisa kita mang-mang ragu-ragu segala pemacam. Harus yakin penjelasan kita kalau memang benar-benar persyaratannya cukup, insya Allah langsung masyarakat Kubang Waru iki akan dimasukkan surga. Nah, terus penjelasan Al-Qurannya bagaimana? Nih ayatnya nih. Tapi orang enak bu ngaca Quran ya endah orang enak bu. Harimau kan kori suaranya enak ya. Terus teman buang kori enak sote wong suaranya oleh ngingu. Hari kita mas suara umbaran itu cakak-cakan. Tapi endah bu. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim.
senajan ora enak ke Allah maula bapak terus baik. Kita nyebut nama Allah mulai ganjaran tenang baik. Wes artine be bapak hari kori mas senajan enak bapak iku mah dudu ngaji kori tetelu mau enak-enak bapak-bapak wong internasional tapi mau dudu ngaji pak apa gara orang dudu ngaji hari mau baca Quran itu kan entah hari iki mengaji senajan orang enak ke artinya tahu maksudnya konon. Jadi ayat ini adalah dikaji maksudnya apa. Mayyuti'illaha wa rasulahu kok maksudnya apa? Maksudnya siapa orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasul akan dimasukkan surga. Amin ya Rabbal. Justru bapak yang hadir, ibu yang hadir ini memang taat kepada Allah dan Rasul, Pak. Rasulullah merintah akan kita kumpul-kumpul ning pengajian. Allah Subhanahu wa taala meridhoi bahkan menurunkan rahmat kepada kita semua, Bapak. Ini nandakaken artinya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ini diridhoi oleh Allah. Kalau kita hidup ini diridhoi oleh Allah, insya Allah ibu hidup kita bahagia. Paham ya Bu ya? Yes. Lamun kita taat dengan Allah dan Rasul, yakin kita dandingaken surga. Ayat wa dalikal fauzul azim, di dalam surga itu akan bertemu dengan kebahagiaan yang sudah tidak ada batasnya, Bu. Bapak tenang baik, bapak-bapak ke kabeh pening surga ke. Rabine kabeh bapak ke wong siji dineani 1000. Didadari 1000 bedudu wong. Hoi. 1000 Pak. Kira-kira bapak dipikiri lamun rabi 1000 kebedak orang kok celana kolor bapak. Kayaknya orang kebedak kok celana kolor. Celana kolor tapi yang sanda wong di bagian ada wong siji 1000. Sing paling semet 700. Lah ke rabi roro tetelu. Orang main. Tenang Pak. Orang tukar 1000 gora, orang gulat. Ning dunya merabi roro bego wis pantekan. Wong wadon kok. Ning akhirat mamoko sira sadane ning dunya ora gelem diwayo, ning akhirat tetep diwayo. Endang rasane. Mangkane ibu-ibu neko lamun taat ning Allah dan Rasul, taatlah ning laki. Krungu ora? Wong wadon ku lamun taat ning Allah, taat ning Rasul, berarti kita taat ning laki karena wong wadon ku akan nurut ning laki iku adalah perintah Allah dan Rasul. Paham Bu ya? Ya wes. Seren kok nurut ning laki. Wong wadon tukang salat, tukang ngaji, tukang puasa. Lunga haji ne kenana 20 balen. Tapi karo laki ora wawuan. Ning kene kenana ku ibu-ibu sing ora wawuan karo laki. Lakut akeh pisan. Wong wadon ora wawuan karo laki, wong wadon tukang marah-marah ning laki. Semono salat wae ngaji wae kon tetep ora dandingaken ning surga, Bu. Paham orang kita ngomongin Bu? Nah, karena apa? Karena wong wadon pun Pak huwa jannatuha wan naruha.
laki iku dedalan surgane wadon lan dedalan nerakane wong wadon. Lamun wong wadon taat nurut ning laki bakal dadiaken ing surga gara-gara taat ning laki. Lamun karo laki pentungan bae ibu-ibu iku mpane wong wadon kuwi neraka. Lalu rong tentu wong lanang iki mboyo neraka maneh. Tapi iki kan babe urusan wong wadon. Awas ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu muludan mangkene niki wong wadon marah-marah lakine. Oh, kari telung dina maning beras dorong nana, petes dorong nana. Panitia mauludan wis ngejaluk petes kana urunan muludan. Ibu arep ngenean lake, akhirnya ibu marah-marah ning laki. Nah, aku semengkonon Bu. Hari bakal ibu arep marah-marah ning laki masih mending aja muludan. Emangnya muludan kan guna dasar tukar karo laki. Muludan iki untuk bersilaturahim ibu-ibu. Sanak dulur ditekakakan kiai ustad kori-korian ditekakakan iku nandakakan kita ku cinta nabi ujung kanonta muludan mau laku ibu-ibu wong muludan jenanggap dangdut ora nyambung sebab kanjeng Nabi Muhammad ora demen ning makanan kupu-kupu demene kanjeng Nabi Muhammad iku ning wong maca selawat. Insyaallah Bapak Ibu kalau kita baca selawat kayak mau kok insyaallah ibu-ibu kanjeng Nabi Muhammad teke merini marani wong Kubang Waru ternyata lagi penghormatan menghormati lahir Nabi Muhammad alaihissalam. Wis mudah-mudahan ibu kabeh mendapatkan syafaat pada waktu hari kiamat nanti Bu. Bapak Ibu, arep kiamat kan ada menang ada darani makanan bae dunya kan. Arep dibuang dunya kan. Sepak wer rata kabeh mabuk lah ke gunung, lah ke kali, lah ke laut, lah ke apa. Manane darat kabeh. Sing kene ning Madinah ge ora usah nunggang kapal maning melaku bae. Wong lah ke laut kan. Mengkomah terus pada waktu ini kiamat arane kukuko ning kono wong kelaparan wong pada mati pada kelaparan pada kepayahan ning kono alam maksar ko ibu-ibu ana sendharakaken benderane Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam. Benderane duawane masyrik maghrib ukurane Pak. Nah, si bendera iku mereke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ning kono kok ibu kita kabeh ning sor benderane Kanjeng Nabi Muhammad. Sawise kumpul kita ning kono ning sor benderane Kanjeng Nabi Muhammad mangko ana pengumuman. Pengumumannya apa? Pengumuman untuk masuk surga. Oh. Terus tuh ngomongin Pak. Yang bapaknya kan dibilangnya orang pati gembira kayak susah bener. Wis kumpul ana pengumuman kami umumkan kepada umat Nabi Muhammad yang dari Kubang Waru semua untuk masuk surga, pintu surga sudah terbuka. Ngegeruduk kabeh Pak. Tak ke arep mancing surga. Pak RT ini ngomong makan, yuk kabeh mancing. Jare Pak RT, kabeh bae mancing wis. Aja wedi-wedi wis ana pengumuman. Oh. Kabeh ibu-ibu mancing meranakan surga kah. Tapi ning lawang surgane pun dijaga ibu-ibu kelawan malaikat.
kabeh go ora sekabe manding nana sing di stop Bu. Nah stop, kamu minggir dulu, kamu langsung minggir maning iki langsung maning balik lemen ibu-ibu yang di stop yang disingkirkan itu sebabe bapak ibu ning kono barang ditakoni urusan ibadah lah kepak jadi sehingga disingkirakan ora kabeh Bu mangkane kula ngomong kok masyarakat Kubang Waru ki memang calon surga tapi nana sing ora dadi kok Pak sing disingkiraken kok barang wis disingkiraken mangkonon mekan munine dhewekanane ngoceh terasa dibedakaken mengapa aku diasingkan dari golongan masyarakat lajare malaikat wong sirane maune ora ragem-ragem dijaluk gona muludan karo panitia ora ngenehan ko Pak ku maune ko dikon hadir ning pengajianane pada waktu acara mauludan ora teke waktu salap ora gelem apa-apa ora gelem nglakoni ibadah ya disingkirkan karena ayatnya kenana maning ibu-ibu wong sing kepengen manding neraka mah ayatnya ke wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin kebelah minum dengan anu suaranya selah kebuntek ibu-ibu los temen ya kula nih ngomongin sembari dodok ya Bu ya biasa nih mau ngomong makanan kemecerama makanan yang sembari ngadeg kula lamun ngadeg ora kuat Bu mbokan kedoprok isin koni jadi dodok bae ngomongnya gawes lemas ibu ora bisa keras ibu alukan sing akas talukan sing lembek Bu alukan sing akas talukan sing lembek lakon ibu kan berarti orang betah ngerongakakan kita lemes itu ngono kan jadi ya wis wayahe Bu artinya daripada sing akas lake mah lembek-lembek lumayan be ibu itu ngono tuh ya Bu ya wes kita nyerah baik ibu-ibu walaupun lembek insyaallah ibu-ibu sampai tekang subuh sing lembek mengkene niki mau tahan lama ya Bu ya nah sapa-sapa wong duraka ning Allah lan duraka ning Rasul wa ya ta'adda hududahu lan sampai ning kono melanggar batas yudkhilhu naron maka Allah Ta'ala ngandingaken ing si wong kedandingaken ning neraka kan pintune nana papitu ibu-ibu ambe hari surga kulawange nana wawalu kita mau swero lawang surga segala gebu ibu-ibu mau dorong-dorong kita mau swero lawang surga lawang neraka swero isi surga swero ibu-ibu isi neraka swero makanya kita harus sanggup manjing neraka ibu-ibu pengen manjing neraka atau pengen yang surga Bu waduh hari koran neraka orang gelem kan kelemen Bu panas ya Allah galem neraka kan panas ya Bu ibu ini kapan meranane Bu dorong wero dorong ngedeleng tapi kita wis yakin neraka pun panas ini namanya orang yang beriman koboko
ternyata masyarakat Atenema Kubang Waruke orang yang beriman, iman kamilan sempurna. Apa sebabnya? Neraka ora weruh, tapi yakin ibu-ibu ora gelem didokon ning neraka, pengene ning surga. Ari ning surga kelemen Bu. Bu, lamun ibu pengen ning surga, ari kono ning surga kon kepremen panas ora Bu surga kok. Adem. Ya wes. Awas ibu bapak-bapak. Lamun kita kepengen ning surga, dalane wis takwa rahmau, nurut ning Allah, nurut ning Rasul. Lamun kita kepengen ning neraka, aja nurut perintah Allah dan aja perintah Rasul. Karepan dewek uripe ning kono. Insyaallah manjing neraka ibu-ibu dedalane kuwi. Tapi berhubung masyarakat kene kan kepengane menjadi ahli surga. Jadi ibu bapak samene wis dalune kan jam 12 kini ibu. Masih merkoyot ning kene wis mene ati sik enggak. Nandakaken ibu merongokaken iki pengajian, mudah-mudahan bapak ibu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang bae ibu, wis ada bereben. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad ibu-ibu dilahirkan pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad Bu, Nabi kita, insya Allah ibu itu yang punya syafaatul udma. Nanti ning akhirat kabeh ibu disyafaati kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi sing duwe syafaatul udma iku Nabi Muhammad. Nabi yang lain beduwe-duwe ke orang akeh ibu. Nabi Muhammad kabeh nabi-nabi ke ngejaluk syafaat ning Kanjeng Nabi Muhammad ibu. Oh, alhamdulillah wa syukurillah ibu-ibu. Kita nganakaken perayaan iki ibu-ibu ada diarani bid'ah. Nah, nemuludan kesengarani bid'ah, ada sengarani haram, ada sengarani apa mana cuma-cuma. Ora ibu-ibu memang di dalam Al-Qur'an iki memang nana ibu-ibu penjelasanane ngan cuman bahasa Al-Qur'an iku ya bahasane simpel ibu-ibu engko-engko. Sejarahne kita artine ngenanakaken Maulid Nabi iku nandakaken ibu-ibu kon gelem sedekah. Bapak-bapak kau pada sedekah di dalam tanggal sekian mengadakan perayaan Maulid Nabi karena kita memang umat Nabi, wajarlah kita menghormati Nabi ibu-ibu. Kudu mengkonon ta. Jadi sehingga ibu-ibu kita diperintah akan menghormati. Jere hadise, jere nadam ibu. Wakhbab nabiyaka summa addim qadrahu walirahmatir jutawakalan ya muslimu. Waduh, punyakan kendor. Wakhbab nabiyaka demen seraning nabi nira. Tegese kita nabi ini Nabi Muhammad akon kita kudemen ning nabi ku Bu. Ibu bapak demen orang ning nabi. Demen, lamun demen man akhabani kana ma'i fil jannati. Siapa orang yang cinta padaku nanti masuk surganya bareng dengan aku jare Rasul ku. Bapak, krungu ora kita ngomongken. Sapa wong demening Nabi mengko manjing surgane ragam kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketinang senange Bapak. Ning donya mah ibu glati kesenangan ning donya mah ora bakal. Senang kesedenget doang, akeh-akeh mesusah. Apa maning kita ning Indonesia ibu sembarang Presiden Pak Karno
Presiden Pak Karno ribut perang kelawan Jepang, kelawan Belanda, Presiden Soekarno ribut-ributan terus. Ganti Presiden Pak Harto ribut maning PKI. Bapak weroyakan Pak PKI Pak. Oh. Hantem maning anune Bapak Presiden anune lengser Pak Harto ganti SBY. Ribut maning wong Aceh ketarjang gempa. Berapa ribu wong Aceh dibangan tsunami. Selete pada dipangani iwak. Boe bebo. Hantem maning Siti wes ning Presiden anu aparane kan Presiden Jokowi ribut maning tentang corona. Kabeh wong nganggo masker. Dari Pak Presiden, warga Indonesia lawan corona. Waduh, melawan corona bagaimana? Pakai masker. Lah ya wonge keburu-buru pakai masker. Masker dipakai dinggo. Lambi ora dinggo. Celana ora dinggo nggone masker. Wong dikone pakai masker. Ora kon pakai celana. Lah wis ribut maning. Wong mati pada dikubur sing kenang corona. Dikubur kelawan dokter. Sing ngadusi dokter, sing nyalati dokter. Lah wong dudu ahline dek, dokter nyalati wong mati akhirnya ruku sujud. Ayo. Beras-rasane. Ribut maning. Siki Presiden ganti maning Bapak Prabowo hantem wingine kene bebo gedung DPR pada dibakari. Iya guru kantor polisi pada ditimpuki karo bom. Polisi ne pada terradang ketimpuk. Akhirnya polisi ne sing di rumah sakit anane polisi ne 40 Pak sing di rumah sakit. Kok weruannya ini kita mau weruh. Weruhnya apa merana orang ngadelengakan itu sing yoto. Arep apa ado-ado wong nek kononane. Oh iya bebo. Jadi makanya tekang siki gemes ribut bae bebo ning dunya mah. Mengko ning akhirat baru ketemu dengan kesenangan. Lamun kita ini maune nurut ning Allah dan Rasul. Wis ning surga kok baru senang karena lah kepusing ning kana mabuk semenit go ora mendak susah. Lah barang ning dunya mah susah mulus. Arep muludan ur DPC nyele ning bank keliling. Hei. Ya ora Bu. Lah iya kan. Wong wadone nyilih 5 juta, sing 7 juta, lakine moro-moro atan. Lah barang sering semono ditagih. Lah lakine sing didol. Akhire wong lanang sing payah ribut manut. Boro nyilih ora nyilih ora barang anu nyerutang wong lanang sing nyerutang. Iku pegawean wong wadon barang. Wadon kudu wadon kene, wadon kana kita mesti tak ngomong kok Bu. Wadon kene mah insyaallah pada. Iya pada lah. Oh ya bebo. Jadi makanya nuhun alhamdulillah ya bebo kita mengadakan perayaan Maulid Nabi ini ciri-ciri cinta kita kepada Nabi. Kononku sebabnya apa Nabi waktu dilahirkan sekabeh malaikat-malaikat kubu sing langit turun kabeh menghormati lahire Nabi. Negara Mekah aparan kurugan karo malaikat. Nah
Wis oleh 3 dina genti uwong tak kabeh ibu-ibu. Sing nggawa pepanganan, sing nggawa duit, sing nggawa apa bae ibu duweni tak ning omahe Ibu Aminah dideleng bayine kabeh mencoronge bayi kon kaya seperti rembulan ibu-ibu Kanjeng Nabi Muhammadku. Kita ngomongin cerita kan ibu-ibu, kudu dongeng dudu. Tadi kita ini ngomong ibunya ngobrol maning tah. Duet dari konon aku. Lah ya wis santai ora apa-apa. Daripada ngantuk bukan kejengkang pisan ibu ngantuk. Nah, ning kono lah ibu-ibu. Akhirnya ibu-ibu Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan ke ibu-ibu. Segala negara Mekah dinian kesuburan, dinian kemakmuran ibu-ibu. Mau nema sampai 7 tahun laka udan, laka gerigis. Sehingga uang pada lapar kelaparan ibu-ibu. Uang negara Mekah pun ada orang mangan sekol, orang mangan roti, orang mangan apa-apa, mangane bebalung bu. Karena lakas yang dipangan peceklik. Nah, dengan adanya Nabi Muhammad lahir, timbul Bapak Ibu, timbul subur makmur negara Mekah. Keterangan yang kanan yang berjanji ke Bapak, yang biasa Rabbana marhabanan diwajah wa aqsabatil aqtaru min ba'di jadbiha wa udniyatil asmaru lil qatifil jani wa kharrat alal afwahi khujnan wa khasratan tamasilu asnamin ubidna wa sulbani. Oh Bapak, maksudnya kono gemuh negara Mekah waktu Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning kono ibu kegemuan wiwitan pada bebuah kabeh maune pada rogol godonge ibu-ibu saking buaringe negara Mekah barang ning kono Kanjeng Nabi Muhammad lahir tak kegodong wiwitanane terus kekembang terus berbuah waktu pun berbuah waktu pun terus matang berbuah kepangan bu. Oh lah ya alhamdulillah bapak-bapak kula kecontone wis nana ning dunyane bae. Ibu kecontone kedudukan yang Nabi Muhammad dilahirakan ning kene ga. Ning kene cawan ngehormat Kanjeng Nabi Muhammad lahire. Kanjeng Nabi Muhammad medudu ning kene lahire. Ning negara Mekah lahir Mekah sing subur makmur. Tapi kita negara Indonesia bapak-bapak ngeranakakan perayaan Maulid Nabi tapi gemuh tetap nanane ning Indonesia. Lah kewiwitanane nane guae contone Bapak Ibu kita embekan manding omah anggur. Telung piring patang piring anggur. Jeruke salake lake anggur lake jeruk lake salak ning kene ibu-ibu tapi nyatane ning suguhanane wakeh nandakaken ini kemakmuran barokah lahir Nabi Muhammad. Dite katen tepak sing ngedoaken Kanjeng Nabi Muhammad kepa wong sing penyakitan wong picek, wong dengkol, wong lari sikil, asam urat, urat asem, setruk kabeh tekem rono kabeh waras. Tangan Kanjeng Nabi Muhammad iki bebayine kudu sapaken ing matane wong picek, melotot melek. Kedeleng. Sing sikile lare usapaken sikile waras. Sing maune melilitkan tangane sing maune kenang setrukan diusapakan tangan Kanjeng Nabi Muhammad waras. Wih Bapak wis ya sikit mbokan Kanjeng Nabi Muhammad ya memang laka mbokan ana wong setruk segala pemene kita sengusap. Tapi waras karorane ora dijamin kita bisa ngusap doang. Itu ngono ta. Go Bapak
ikulah barokah Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di muka bumi ini. Ibu kharrat alal afwahi khudran wa khasratan tamasilu asnamin ubidna wa sulbani. Pada ngejungkel bapak-bapak sesembahan kok petekong pada tugel salib-salib remek sing disembah-sembah kelawan kafir kok Pak, kelawan anane Kanjeng Nabi Muhammad lahir. Jadi kula mudah-mudahan Bapak Ibu sawise kita merayakan perayaan Maulid Nabi menawa masyarakat artine makubang waruke menawa dinian kesuburan kemakmuran rezekine makin nyangkin wakeh usahane sing dagange nyangkin jujur nyangkin bagus nyangkin hasile wakeh sing tanine menawa sebuah legarane berhasil. Dulur-dulur tali wong sing waras sing ora waras entas muludan ke menawi pada tinean waras. Kita gak bisa ibu-ibu artinya ngawasi wong picak bisa ngawasi wong picak ya ngawasi doang bahkan kecebur kan dia. Kanjeng Nabi Muhammad itu tangan asal digemakakan doang baik suara apa baik makanya selawati ke Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Namun di lagu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Wong kene kebiasa berarti kok nyatane nyambung ke. Lamun ora nyambung melongo bae. Nah, ikulah selawat sing nggo ngawarasaken anu. Lamun wong sing duwe penyakit amalaken puan ku diwaca 2000 setiap bengi. Waras. Ora usah dokter mana pirang-pirang dokter nyatane ora waras. Hantem karo pel nyangken mangani pel saban dina. Wah, yang lagi pel melulu waras mau ora. Selet mau disengising bekas mangani pel. Buku. Umur Kanjeng Nabi Muhammad ibu pada waktu digondol kelawan Ibu Aminah umur 2 bulan jero weteng abai meninggal dunia. Siapa abai Kanjeng Nabi Muhammad ko Bu? Ora werna. Bapane Kanjeng Nabi Muhammad siapa Bu? Kudu weruh Bu, wajib kita kudu weruh wong Islam. Kudu weruh ning bapane Kanjeng Nabi Muhammad keturunanane saking arah Kanjeng Nabi Muhammad saking arah bapane. Kudu weruh saking arah ibune. Kita kudu wajib bapak-bapak engko besok ana pertanyaan. Mengko ning alam kubur wis ditakoni. Wa man nabiyuka, sira nabine sapa? Jare malaikat tetakon, sirane nabi ini siapa? Nabi Muhammad Tuhan. Muhammad endi? Apa Muhammad Keragilan? Muhammad Cilebu? Ai dari ibunya apaan wong Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib deh. Woi iya terus. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Kawang ora Bu? Aja mati. Hari bakal ora kawang. Kangkar dietek-etek karo malaikat. Aman Muhammad itu Muhammad kene. Muhammad bin Abdullah nanane di kota Mekah, hijrah di kota Madinah, wafat di Madinah, dikubur di Madinah,
Ku Nabi Muhammad ku Bapak kakang siki masih kuburan ane ning kanan ning Masjid Madinah. Maune kon umahe Kanjeng Nabi Muhammad ku situ digawe masjid wis gede Masjid Madinah arane Masjid Nabawi. Ibu-ibu kepengen ngedengok ora? Kepengen gancang bapak-bapak merana kepompong masih urip. Umrah tah, haji tah. Wong umrah kepada bae bapak-bapak ngedeleng merana ning kuburan Nabi. Sapa-sapa wong ning negara Mekah acarane mah acara apa bae lamun ora jarang ning esun iki wong nandakaken ora ngerenggangi ning esun ora kepengen disapaati kelawan esun. Oh nondere Nabi kok Bapak jadi mudah-mudahan tak doakan masyarakat kene ibu ke sakuah be menawi kuasa ibadah haji menawi kuasa ibadah umrah menawi kita jarah ning kuburan Rasulullah. Insya Allah ibu bapak kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sapa derek Kanjeng Nabi Muhammad wong sampai tekek mrene jarah ning isun yakin iki wong bakal tak tulungi pada waktu ning akhirat. Ko ibu-ibu insyaallah ibu-ibu lah kita siki ibu ngeranakaken perayaan Maulid Nabi ne ora weruh ibu-ibu kita ne mbok kapan kuah ninggalin Nabi. Tapi keberhubung kita ning kono layak wis dinanakaken ning kitabe Kanjeng Nabi Muhammad wafate tetap mati nih Kanjeng Nabi Muhammad pada waktu tanggal 12 maning Bu. Tanggal 12 Maulud maning bulan anu ki Rabiul Awal ki Bu. Lahir tanggal 12 Rabiul Awal, meninggali tanggal 12 Rabiul Awal ninggali kaku. Jadi kita menganakakan perayaan ke, iya perayaan nyambut kelahiran Nabi, iya sambil kita artinya mah menghormati ngedoakan wafate Kanjeng Nabi Muhammad pada bayi waktu nekian ngehol darah kita wong kadong kene mah Bu. Konon Bu, insya Allah kita sebagai orang yang percinta Nabi nanti Nabi ngajak surga masuk surga bareng ibu-ibu masyarakat kene pun ragam mancing ini surga ya Bu ya. Kabeh brek mancing nih kana. Mancingnya doang ragam gak Bu. Kamare ora bakal pada. Surgane ora bakal pada karena Kanjeng Nabi mau arane ke Nabi, bapak-bapak konggang ada di atas. Hari kita di bawah. Ya wis endah senajan anu sing penting mancing surgane ragam. Konon kok bapak-bapak. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad ibu-ibu pada waktu umur Kanjeng Nabi Muhammad petung dina baru ning kono disosoni sakuwabe kepengen nosoni ning Kanjeng Nabi Muhammad kubu wong pengen maning kana kubu ning Mekah kok ana wong sing kekuli nosoni bayi bapak-bapak. Wong Mekah apabila lahir iku gegelati tukang kekuli nyosoni. Dudu disosoni dewek ibu-ibu. Maksudnya apa? Endah cerdas juga akali kubuko. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad ke umur petung dina ning kono sing nosoni Ibu Halimah Sa'diyah. Wonge negare Sa'diyah arane Nyi Halimah. Kok Halimah kon ibu-ibu maune badane kuru karena ning negarane kon Bu ya rada peceklek rada kurang pangan badane kuru susune kempleng ya wong susu kan ibu-ibu kan dari badane kuru kan susune kayak jejarit teles kan pating perketut makanan dan ibu-ibu barang nosoni Kanjeng Nabi Muhammad badane lemu susune koncong gede ngedadak ibu-ibu
Wih, barokah Kanjeng Nabi Muhammad iku mukjizate dulur, masyaallah. Lah Halimah nyaken dhiye plon iku. Maune mah bengkek. Nunggange ibu-ibu sing negara Sakdiah kok nunggang khimar kuru. Ditunggangi wong loro karo lakine. Lah lakune kepleat-pleot wong ora kuat. Barang balik nggawa Kanjeng Nabi Muhammad kubukuh nggawa bayi kok akhirnya wih anune aparane kena khimar sing ditunggangi maune peleot-peleot kan barang kaya manuk mabur cepet kan ibu orang kaya ibu barang tegang dedalan disegat ku kelawan wong sing sengit. Wong apa sing sengit? Wonge Bu agamane agama Kristen. Wonge negarane negara aparane kan kita ora kelingan negarane Bu. Nah, disegat Kanjeng Nabi Muhammad kelawan Siti Halimah. Siti Halimah sing ngegendong lakine sing nonton khimar ditunggang ning arep di boncengan. Disegat ibu-ibu kelawan wong Nasrani arep dipateni karena wong Nasrani nana kitabe jare wong Nasrani Nabi akhir zaman akan datang. Terus kapan datangnya? Belum tahu waktunya. Nana setan nongol ngerupa wong setan Pak. Matanya abang kan, rambutnya abang ke setan. Iya ke merambut setan Pak abang, matanya abang. Ngomong nih tengah-tengah wong wakeh pun, merupa wong tua engkau tetekan kan, jadi engkau tetekan ku setan. Sedang kita engkau tetekan, naudi setan kabeh kepuwi berapus. Nah, akhirnya jare setan, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi akhir zaman sedang di perjalanan menuju jalan ini, cegat aja. Nah, di situ dibunuh aja lah. Itu akan menghancurkan pengaruh-pengaruh kita, akan menghancurkan agama-agama kita. Bunuh aja. Disegat ibu-ibu sedang Siti Halimah ning kono kene perjalanan wis parek. Waduh, nangis Halimah. Kepremen kayak apa kita kan ketempuan ngagawa bayi kan bayi. Sedanglah ke wong tuane bayi ini kan mati dengan bayi yatim. Oh, buko. Akhirnya ibu-ibu disegat wong sing nggawa tumbak, sing nggawa golok, nggawa pedang, nggawa panah, macam-macam. Lah ke sing nggawa pepanganan. Lah ibu-ibu. Barang disegat iku ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala nurunaken geni sing langit Bu. Embekan wonge kumpul segat sing lor, segat kidul, mbokan melayu ngidul, segat gancang. Teka geni. Ajur kabeh wong ibu. Tekang kampung-kampunge kebakaran kabeh ibu-ibu. Oh. Ikulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad karo Siti Halimah langsung ibu-ibu. Oh, ning kono kok alhamdulillah selamat. Oh, barokah Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad bapak sembarang bebuayi wis anu wong sing ora demen ngamusuhi arep ngebono ora setetek iku bapak. Kaya karo kiai mah nuhun alhamdulillah diaturi ku diselawati. Balike digawani. Bo apa-apa kagawanan ana bae, kae sing wis-wis mbening kene moro-moro. Wong yarane kok kita lagi ngomong doang ora ngejaluk. Paham kan, Pak?
Oh, Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah Pak, musibah sembarang masih bebayi wis bertubi-tubi, tapi nyata dijaga kelawan Allah Subhanahu wa taala. Selamat durung nanu sing pernah nempel tangan ini Nabi Muhammad Bu. Oh, Kanjeng Nabi Muhammad diingu kelawan Siti Halimah, ibu-ibu ning negara Sa'diyah. Ning kono kok sedang Halimah kok sebenarnya lagi duwe anak cilik maning arane si Domroh. Domroh iku engko ibu-ibu nusune ragem karo Kanjeng Nabi Muhammad. Hari Kanjeng Nabi Muhammad khusus susu tengen, hari si Domroh susu kiwe ragem karo Kanjeng Nabi Muhammad. Siti Halimah dua klon sikile sirites kandel. Mau musirite tepos iki makandel ibu gara-gara ngingu Kanjeng Nabi Muhammad kok. Nah, barokahe Bapak. Kebarokahanane Nabi Muhammad sampai sekarang Bapak, sampai hari kiamat enggak bakalan dihapus barokahe. Bangkane lamun kita Ibu arep seselamatan hadarat nih Kanjeng Nabi Muhammad, hadarat nih Syekh Abdul Qadir, hadarat para wali, iku barokah pepanganane kubuku. Lah kan kita ke bapak-bapak lamun riungan kan sing disambat kan ila hadrati sayyidina wa nabiyina dede kok tentah barokah bapak-bapak. Wong ana arane doang Pak, ana aran ngakol ana aran Muhammad dodok ning kono. Wong kene wonge wong kene ngature Mang Muhammad. Iki barokah kin Pak gara-gara ana aran Muhammad kok. Padahal dudu nabi, dudu wali, dudu kiai, dudu Muhammad biasa. Konon kok Pak, jadi makanya lawan anak bapak ngarani anak dokonan nama Muhammad. Bocoke meranane mah apa bae masa bodoh. Muhammad Kamsin, Muhammad Sarmani, Muhammad Saleh, Muhammad Saput, yang penting ambang bawa nama Muhammad. Iki bakal barokah kita urip Bapak. Wes ngandel Taurat ngomong kita be mengkonon. Kita mlaku waras modal iki. Bukan Bapak orang ngandel masa bodoh, ngandel ya Allah. Ori ya Allah. Orang-orang ngontong-ngontong Pak kita masa modal ngomong. Konon ke Bapak. Jadi makanya alhamdulillah malam puniki bapak-bapak sing hadir niki menawi uripe dinian barokah. Pak, barokah kan duduk pepanganan doang, duduk petis doang Pak, aran barokah kok. Hidupnya barokah kan Bu, wong wadon urip disayang lakine. Lakine nurut, lakine Bu Agus tukang anean belanja ning ibu, lakine kena rak marah-marah. Ibune duwe anak tetelu saka wae, anake pinter-pinter. Nuhun alhamdulillah nurut kabeh anake arane hidup barokah. Kudu ngono ta. Iku duwe anak tetelu budek seketelu. Orane ora barokah. Komo-komo anak dikon megawe, dikon ngagilingaken pari, wis sing kene merono kono motore nane kari ngegawe doang. Ora gelem arane anak budek ilang barokah iku Pak. Wis malah semene pe ngomong ya Pak ya. Wis dal. Wong wis jam 12 liwat ya Bapak-bapak. Lanjut. Wis jam 1 Bapak-bapak. Ya jam 1 ini kurang sejam. Oh Bapak-bapak, alhamdulillah ibu-ibu, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini karena malam artinya perayaan Maulid Nabi, menawa bapak-bapak ke malam iki mulai dinian kebarakahan. Sing ora duwe laki wong wadon menawi gancang oleh untung, oleh jodoh. Manawi jodone sing sayang, sing eman, sing sugih, sing gagah, sing nurut.
arane urip barokah. Mbokan wong lanang sing ora dirabi menawa ganteng denian jodoh maning wong wadone sing salihah sing nurut taat ning laki. Konon ko Pak, aja nganggur Pak mesin meganteng rabi Pak. Karena wong lanang iku lamun ora dirabi lawas-lawas mengkone bapak oline ku garing. Oline ora teles. Motor kalamun oline ora diganti-ganti, onderdile rusak Pak. Senajan wong mengkonon Pak, apa ora dirabi makan oline ora keluar bapak-bapak. Garing lah iku rusak onderdile kene wong lanang ke otak rada anu Pak, kurang cerdas. Terus ke wong ora dirabi takon anu, apa ngendi Mang? Lampu bingung sebab apa kotor oline Pak, kudu diganti ngeganti inilah ke wawadai makan ganti ngebuangnya jadi gegelati wawadai sing bagus kono. Nah terus Kanjeng Nabi Muhammad bapak-bapak nih umah ini Siti Halimah sampai umur 4 tahun. Oh disosoni kelawan Ibu Halimah. Kanjeng Nabi Muhammad di wonge masih celek bapak-bapak tapi pikiran anane Masya Allah ngungkuli pikiran wong gede. Didokon ngomah bae ora gelem bapak-bapak. Kelawan Siti Halimah aja ngendindi dong Muhammad sirakun masih bocah mbokan ana sing jahil. Malah Nabi Muhammad ngejaluk lunga angon wedus kelawan dulu rekan si domroh pancing doror sakesuson kok ora dilayani akan angon wedus. Akhirnya Nabi Muhammad pun arep minggat njok eden Halimah. Ibu Halimah kulane kepengen milu angon karena ora enak. Hari kakang kita makang damrah kan ko lunga sobo balik sore lunga sobo balik sore iya kepanasan iya kecapean barang kita meneng omah pengen susu enak-enak ora bapak anu deh ibu kita pengen milu baik ai ada dong enda senajan sira dodok pengen nang omah ora apa-apa sira karena akeh barokah iku. Karena apa? Siti Halimah kan wis sugih bapak-bapak, gedonganane pirang-pirang gedong. Umahe bapak gede gedongan pirang-pirang umah. Hasil kelawan barokah ngingu Kanjeng Nabi Muhammad ku Pak. Rezekine lancar, pikiranane cerdas, badane waras. Terus kayaknya bapak-bapak kita ke masyarakat kene ki ada wedi-wedi ibu-ibu sing ngaluarakan pepanganan, sing ngaluarakan petes gonah perayaan iki akan diganti kelawan Allah Subhanahu wa taala. Diganti duite kongang, diganti kelawan wonge dinan waras kongang, diganti kelawan mengko janji akan di surga kongang bae Allah Maha Kuasa bapak-bapak. Bapak ini sing yakin, sing percaya. Udung kan entah. Oh, jadi apa? Angfaku min syai'in bahwa yukhlifu. Apabila kita infak apa saja yang kita infakkan akan diganti infaknya bapak ini. Penggantiannya macam-macam bapak-bapak. Ana berupa materi, ana berupa tenaga, ana berupa segala-gala. Gegenteng saking Allah. Mudah-mudahan bapak kabeh dinian sugih. Ibu dinian sugih. Wis ajitna wong miskin. Mungkin ta bapak sekampung sugih kabeh. Ora mungkin. Sing ora mungkin wis endah bapak-bapak. Wong sugih kelawan wong ora duwe bapak tetep nano bae bapak. Ujung kono entah. Nyatane uang kabeh pengene sugih. Nja ora pati kabeh sih paling sugih, paling siji loro sugih. Kudu kono teh bayar. Tapi enda Pak iku arane ke Allah taala ngadadekaken sesuatu kon ana roro-roro. Ana sugih, ana miskin.
ana awan, ana bengi, nana bumi, nana langit, nana srengenge, nana wulan, nana cendek, nana dawa, nana akas, nana lembek, nana leper, nana mokong. Ikulah kegawean Allah. Bapak ujung kono entah mbokan bapak mendak sing mokong, alhamdulillah ikilah buatan Allah. Kalau umpamanya mendak ya sing leper, ya jangan mungkir bapak itu namanya milik bapak. Alhamdulillah leper-leper lumayan daripada sing mokong laka. Itu kan kaya Pak. Itu kegawean Allah. Ane sing pelit, ane sing loman Pak. Iku kegawean Allah. Ana sugih ana ora duwe. Dadi wong ora duwe mok ora bakal diarani pelit, Bu. Wong sing diarani pelit mu wong sugih, mangkane ibu ada sugih wis alukan ora duwe bae. Endak ada diarani pelit. Konon kok arep perayaan Maulid kan wong-wong dijaluk 200, ibu mengenyang 100 kan ora apa-apa wong arane kita wong ora duwe. Oh, bapak-bapak. Hari wong sugih ngenyang 100. Apa maning 100 lagi 200 beragam-ragam karo wong masih darani pelit. Wong sugih dikonan ya. Iku wis wayahe bae bapak-bapak. Tak doakan masyarakat ini sekabeh menawi subur makmur milik rezeki ini. Badane dinian waras, bocah dinian akas, terus dinggo sabar wengi sampai tuntas bapak-bapak. Sobo-sobo terus keramas. Alhamdulillah. Wis ngono bae bapak ngomongi kitane bapak anu rada serah bapak. Karena mau pengenet sing keronjok bapak balik ke jam roro bapak siki gor gantang balik ke jam roro mana tukang waduh ya bapak ya dadi kulane Pak awane kekurang istirahat Pak. Karena apa? Awane ku ngeriung mulut maning Pak jam 8 sampai jam dohor. Sing dohor ngeriung maning sampai jam roro. Sing jam roro ngadepi tamu sampai jam 4. Sampai jam 4 dapat dorong karena istirahat pisan awan karo bengi orang reren bapak matane gara ngantuk. Lamun kene lamun orang ngejelang panitiane wadon samene bagus maka orang ngomong ora kaya wong panitiane ke melek-melek wong iki kendake ora pati bosen ya Pak ya. Wis semongko kurang lebih doa ya sampun Bapak ya. Mesti ganti doa maulud ya Bapak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya rabbal alamin ya rabbana lakal hamdu ya ma'bud alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat tutahiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una bindakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa bandal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ustadina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arzuqna mutabi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan zahiran wa batinan wa amalan shalihah. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah Tuhan moga-moga kita diselamatkan ya Allah saking artine penyakit-penyakit yang ada ning dunya ki wae penyakit ning dunya ki ya Allah singkiraken ya Allah penyakit corona penyakit markona penyakit artine mah laras sikil penyakit asam urat asam cetruk penyakit darah rendah darah tinggi singkirkan ya Allah. Masalah masyarakat wong kebon atine wong kubang waru ke melaku sing dalam dinian penyakit ya Allah pengen diniane milik rezeki ya Allah nianlah rezeki sing kathah masyarakat sing gelem menawi gelem ibadah menawi gelem salat menawi gelem ngaji wis wae piti sing nyangken ora salat kadang-kadang
Kotongkol ning mall bae ora balik-balik enak-enak. Mangkane ya Allah sing bakal nurut kenehanan soge sing bakal nakal atitinan soge ya Allah. Maksude enda wong kan kuwabe nurut ora kaya wong sing dinan PJC wae sing dinan milik wae nyaken parak-parak ning pengajian nyaken soe bok de motor siji ketongkol numpak motor bae. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah Tuhan moga-moga kita jerabi kena terlalu rewel ya Allah. Kita jerabi siji cerewet pisan ya Allah. Manawa cerewel rabi kita ya Allah. Moga-moga rabi kita dijelang maupun dirakakan dijelang menyenangkan ya Allah. Dari Allah Ta'ala wong siramat dirabini orang milih milih rabi semua orang pengen cerewet nggak gelati wong wadon sing bisu namun mendak wadon bisu rabi nana iku orang cerewet wong siramat rabi orang bisu belaya gak cerewet. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kula ning dunya ning ngejaluk senang ning akhirat kepengen dinian senang manjing surga ya Allah. Senajan kita ni ora laksalat kepengen manjing surga bae ya Allah. Boten elok zakat ya Allah tapi kita kula mamane manjing surga bae. Bulan Ramadan orang puasa sebulan suntuk kita sebulan orang puasa tapi mati mah kalau pengen manjing surga bae ya. Biar Allah Ta'ala waduh semua orang relak salat relak puasa anu barang mati pengen manjing surga sirane nggih Tuhan pengen manjing surga bae neraka boten sanggup ya Allah. Wong sirane ora relak salat juga pengen manjing surga bae. Iku ni surga mamani rata. Wong surga kita bisa saya ngatur. Rabbana hab lana min azwajina rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.